All right, all yours, Robert. Thank you very much. Muchas gracias. It's always a pleasure to be here and discuss things related to learning and the learning process with all of you. Siempre es un placer estar acá y discutir cosas relacionadas con el proceso de aprendizaje y cómo esto influye en la manera como todos estamos aprendiendo. Okay, tonight, let me share the screen. Esta noche voy a compartir la pantalla. Un segundito, tin. Okay. Can everyone see the screen all right? ¿Todos pueden ver la pantalla bien? Perfecto. Ok, acá tengo. Vayan haciendo preguntas en el chat. Please make questions in the chat. Todos vayan haciendo preguntas en el chat si lo requieren. Even the people from Brazil, you can make the questions in the chat. También las personas de Brasil pueden hacer las preguntas en el chat. Okay, so tonight's talk is called Appreciating Mistakes. Okay, la charla de esta noche se llama Apreciar los errores, es decir, sacarles el jugo. So we're going to talk about mistakes. Vamos a hablar de errores. So I'm going to start with a very tricky subject. Voy a utilizar un ejemplo un poquito complejo. You are working as a nurse. Ustedes están trabajando como enfermeros o enfermeras. And you're in the middle of your shift. Están en la mitad de su turno. You might be tired. De pronto están cansadas o cansados. And you make a mistake. Y ustedes cometen un error. Which could be the consequences of that mistake? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este error? Por favor, please write in the chat possible consequences of making a mistake while you're working a shift as a nurse. Por favor, escriban en el chat, a los que quieran compartir, las posibles consecuencias de un error que ustedes cometan cuando ustedes están trabajando como enfermeros o enfermeras. I'm going to give you 2 minutes. Just cárcel, lose the job, muerte del paciente, evento centinela, perder la licencia. Okay. Jeez. Wow, serious stuff. Cositas serias, es verdad. Voy a leer, I'm going to read. Okay. So, jail, cárcel. Okay. Lose the job. Okay. Perder el trabajo. Franco dijo, death of the patient, muerte del paciente. Andrea dijo, lose the license, perder la licencia. Enid dijo, incidente, an incident, okay? Erica said, a mistake in identifying the patient, un error en identificar al paciente. Alexa said, harming the patient, causar daño al paciente. Okay. Chris said, not being able to comply with the 5, exactly with the measurement of the medicine, no cumplir con los 5 exactos del medicamento, events for the patient, evento para el paciente, tratamiento inadecuado, inadequate treatment. Okay, so material loss, pérdidas materiales, okay? These are extremely complicated consequences. Estas son consecuencias muy complicadas. That's why, es por eso, that I'm pretty sure, yo estoy muy seguro, that you're very careful when you do your job. Ustedes son muy cuidadosos cuando ustedes hacen su trabajo. Okay?
because the consequences are extremely complicated. Porque las consecuencias son muy complicadas. However, sin embargo, when you're learning a language, cuando ustedes están aprendiendo un idioma, no one is going to die. Nadie se va a morir. No one is going to lose the license. Nadie va a perder la licencia. No one is going to go to jail. Nadie se va a ir a la cárcel. When you're learning a language, you learn from failure. Cuando ustedes están aprendiendo un idioma, ustedes aprenden de los errores. I encourage you. Yo les doy toda mi motivación para que ustedes cometan errores. For you to make mistakes. Okay? Now, if you're thinking, but yes, Robert, but when we're working in the US and my English is not good enough, ustedes deben de pronto estar pensando, sí, pero si estamos trabajando en los Estados Unidos y nuestro inglés no es lo suficientemente bueno, de pronto. If you reach the point, si ustedes llegan ese momento, where you succeed in the NCLEX, cuando ustedes ya tuvieron éxito en el NCLEX, where you succeed in the TOEFL, cuando ustedes tienen éxito en el TOEFL, when you succeed in the interview, cuando ustedes tienen éxito en la entrevista, when you get the job, cuando ustedes obtengan el trabajo, believe me, créame, your English is gonna be good enough. Su inglés va a ser lo suficientemente bueno. So, if you make a mistake in your job, si ustedes cometen un error en su trabajo, it's not going to be because of your English. No va a ser por su inglés. It's going to be because you made a mistake in your job. Va a ser porque ustedes cometieron un error en su trabajo. So, entonces, let's go back to learning a language. Devolvámonos a aprender un idioma. Julia, am I speaking too fast? ¿Está rápido, Julia? ¿Todo bien? Legal. All right, very good. Vamos bien. Listo. All right, so everything in language learning, todo en aprender un idioma, begins with a mistake. Todo en aprender un idioma comienza con un error. It always begins as a mistake. It's impossible not to make mistakes when you're learning a language. Es imposible no cometer errores cuando estás aprendiendo un idioma. In my personal experience, en mi experiencia personal, I always make mistakes. Yo siempre cometo errores. I make mistakes on purpose. Yo cometo errores a propósito. More so, I make mistakes on purpose in class. Yo cometo errores a propósito en clase. So students are like, but teacher, that's a mistake. Pero profesor, eso es un error. Yes. And that helps you acquire that instinct. Esto les ayuda a ustedes a obtener ese instinto where you feel in your gut that's not correct. Cuando ustedes sienten en sus vísceras que este inglés no es correcto, eso no está correcto. Because there are so many mental processes involved when we're speaking a second language. Hay tantos errores, hay tantos procesos mentales involucrados cuando estamos hablando un segundo idioma that thinking about the grammar, is this correct? Is this not correct? Pensar en la gramática, pensar, esto está correcto, esto no está correcto. It's too much. Es demasiado. Okay? We have to really quickly, tenemos que, de una manera muy rápida,
make that transition, hacer esta transición where we are being rational about the language, en donde nosotros somos racionales con respecto al idioma, versus when we are speaking the language from the heart, from the gut. Cuando estamos hablando el idioma desde el corazón, desde las vísceras. When we use our instinct. Cuando utilizamos nuestros instintos. It takes time, I know, toma tiempo, yo lo sé, but it's what we need. Embrace the mistakes. Por favor, abracen los errores. And I'm going to talk about some benefits of making mistakes in language learning. Y les voy a hablar de muchos de los beneficios de cometer errores en el aprendizaje, actually in learning things in general, aprender en general, ¿ok? Recuerden, remember, the extremes, recuerden los extremos. No one will die if you make mistakes in your learning process. Nadie se va a morir si ustedes cometen errores en su proceso de aprendizaje de un idioma, of a language. Okay, so making mistakes helps you improve problem-solving skills. El aprender, el aprender de los idiomas, porque les ayuda a mejorar en sus habilidades para resolver problemas. When you make a mistake, cuando ustedes cometen un error, you are forced to analyze. Ustedes están obligados a analizar and identify the cause of the mistake. E identificar la causa del error. By doing so, al hacer esto, you develop problem-solving skills that can be applied to similar situations in the future. Al hacer esto, ustedes van a desarrollar habilidades de resolución de problemas que les permiten ser aplicadas en situaciones similares en el futuro. ¿Ok? Second, you develop resilience. Ustedes desarrollan resiliencia. Yes, making mistakes can be demotivating. Cometer errores, literalmente, pues, nos baja la nota, nos quita la motivación. But learning from them, pero aprender de ellos, helps us develop resilience. Nos ayuda a desarrollar la resiliencia. ¿Ok? By learning from our mistakes, al aprender de nuestros errores, we become more confident in our ability to overcome obstacles. Nos volvemos más, adquirimos más confianza en nuestra habilidad para superar obstáculos, and we bounce back from setbacks. Y rebotamos, nos volvemos a levantar de las caídas. Okay, very good. Okay. Third, we increase creativity. Aumentamos la creatividad. Okay. Entonces, I'm going to go really quickly here. All right. Making mistakes helps us think outside the box. El cometer errores nos ayuda a pensar por fuera de la caja, ¿ok? Y nos obliga, and forces us, nos obliga to find alternative solutions. Nos obliga a encontrar soluciones o situaciones alternativas. This can lead to increased creativity. Esto literalmente nos lleva a una creatividad aumentada and innovation in our approach to problem solving. Y nos vuelve innovadores en nuestra manera de resolver problemas. ¿Ok? Es muy importante. All right. The other
Dun, dun, dun. Let me, this one. I like this one better. Me gusta este más. Okay. Um, Building confidence. Another four. Another benefit of making mistakes is that it helps us build confidence. Otra de los beneficios de cometer errores es que nos ayuda a desarrollar nuestra confianza. When we learn from our mistakes, cuando nosotros aprendemos de nuestros errores, we become more confident in our abilities. Nos volvemos tenemos más confianza en nuestras habilidades. And we realize that even if we make mistakes, nos damos cuenta que aún si nosotros cometemos errores, we can learn from them and improve. Podemos aprender de ellos y mejorar. That's why, es por eso, that the platform, the BSR Idiomas platform, es por eso que la plataforma de BSR Idiomas correct your mistakes, les corrige los errores, but gives you unlimited opportunities to repeat all the exercises and all the exams. Les da oportunidades ilimitadas de presentar los ejercicios, los exámenes, los assessments. If for some reason one exercise does not allow you to continue, si por alguna razón algún ejercicio no te permite continuar, please write to us, escríbanos, because it's a problem in the configuration. Es un problema en la configuración. The system is designed, el sistema está diseñado to allow you to make mistakes, dejarlos cometer todos los errores posibles. More so, más aún, we don't grade you. Nosotros no los calificamos. O sea, we correct you and we send you feedback. Los corregimos y les enviamos retroalimentación. But it's not like in school or university. No es como en el colegio o la universidad where you are gonna get a grade. Cuando ustedes van a recibir una nota. The grade, la nota, es to learn English. Aprender inglés. If you pass the NCLEX, that's the grade. Si ustedes pasan el NCLEX, esa es la nota. If you pass the TOEFL, ustedes tienen éxito en el TOEFL, esa es la nota. That's the grade. That's the grade. Esa es la nota. Okay? It doesn't come from us. No viene de nosotros. We want you and we encourage you to make mistakes. Okay? All right. If you have any questions, just let us know. All right, let's go back here. Okay. Making mistakes improves learning retention. El cometer errores permite que memoricemos las cosas. It allows us to retain material better. Nos permite retener el material de una manera mejor. Studies have shown that learning from mistakes improves retention of information. Muchos estudios han demostrado que aprender de los errores colabora a retener la información. It is important, es muy importante, that after the class or after the moment where you make a mistake, es importante que después de la clase o del momento que cometieron el error, you take some distance. Ustedes tomen cierta distancia and analyze y analicen. What happened? ¿Qué sucedió? All right? Why did I make the mistake? ¿Por qué cometí el error? What type of mistake did I make? ¿Qué tipo de error cometí? Is it a pronunciation mistake? ¿Es un error de pronunciación? How can I improve my pronunciation? ¿Cómo puedo mejorar mi pronunciación? Is it a grammar mistake? Or is it a vocabulary mistake? Did I not have enough words? ¿No tenía suficientes palabras? Okay, let's learn more vocabulary. Aprendamos más vocabulario. Where can I get this vocabulary from? ¿De dónde puedo sacar este vocabulario? Okay.
This is the thing. Esto es lo que sucede. The moment where you analyze your mistake, el momento en el que ustedes analizan el error, that process, ese proceso, that is the moment where you are more likely to remember for the future. Es ese momento en donde ustedes realmente pueden retener esto para el futuro. It's like savings. Es como ahorro. Okay. It's putting information in the piggy bank. Es poner información en la alcancía. And you can use it when you need it. Ustedes la pueden utilizar cuando lo necesitan. That's the principle behind Anki. Es el principio detrás de Anki y los flashcards. That's by trying to recall the information, tratando de sacar esa información que aparece en los flashcards, we force our brain to think. Obligamos a nuestro cerebro a pensar. And sometimes we don't remember. Y a veces no nos recordamos. We feel we made a mistake. Sentimos que cometimos un error. We did not remember. No nos recordamos. We look at the answer. Miramos la respuesta. Ah, that was the answer. Oh, esta era la respuesta. But our brain registers. Nuestro cerebro lo registra. And maybe next time, y de pronto la próxima vez, we will remember the information. Vamos a recordar la información. It's as easy as that. Es tan sencillo como eso. Okay? So, another thing that it's important is that when we take distance from our mistakes, otra cosa que es importante es que cuando tomamos distancia de nuestros errores, take a look at this one, miren este error, it helps us identify areas of improvement. Nos permite identificar áreas de mejora. When you make a mistake, cuando cometemos un error, it helps us identify a gap in the knowledge or skills that need to be improved. Okay? Nos permite identificar una brecha en el conocimiento o identificar cuáles habilidades necesitan ser mejoradas. So this helps us focus the learning, ¿no? Esto nos permite enfocar el aprendizaje in specific areas that need more attention. En áreas específicas que necesitan más atención. For example, this person, por ejemplo, esta persona, well, needs to pay more attention to the architecture skills. Esta persona necesita poner más atención a sus habilidades en arquitectura. Okay? It's like when you shave in the morning. Es como cuando usted, well, in my case, es como cuando uno se afeita en las mañanas, ¿no? En mi caso. If I go too fast, si yo voy muy rápido, I'm going to cut myself. Me voy a cortar. If I cut myself, yo me corto, I need to pay attention to how deep the cut was. Tengo que poner atención qué tan profunda fue esta cortada. So, my proceso es, if I'm trying to shave too fast so I can go out and arrive early to my job, si yo me trato de afeitar muy rápido para buscar llegar más rápido a mi trabajo, I will probably cut myself. Probablemente me voy a cortar. And if I cut myself, y si me corto, probably I will arrive later to my job. Voy a llegar más tarde al trabajo because I had to pay attention to the cut and clean it and do whatever it needs to be done, you know, y hacer lo que tiene que ser hecho con la cortada. Okay. So once again, I repeat, yo repito, don't be afraid to make mistakes. No teman
a cometer errores. We already spoke about resilience. Ya hablamos de la resiliencia. Let's make it a habit. Hagámoslo un hábito. Make a way out of no way. Hagamos un hábito de cuando no hay una salida, hagamos un hábito de eso. All right? So, making mistakes also, we already saw this, ya vimos esto, but it doesn't hurt. It helps us reinforce the learning. Nos ayuda a reforzar el aprendizaje. When we make a mistake, cuando cometemos un error, we create an opportunity to correct it. Abrimos una oportunidad para corregirlo. And we learn the information in a more significant way. Y aprendemos la información de una manera mucho más significativa. Okay? Once again, when we correct a mistake, we help our brain remember better. Cuando nosotros corregimos un error, hacemos que la manera de entender la información sea muchísimo más fácil. Okay? Now, I spoke about resilience. All right? Ya hablé de la resiliencia. But I want to talk about risk taking. Quiero hablar de el asumir riesgos. ¿Ok? Asumir riesgos es muy importante. To assume risk or to take risk is very important, especially in language learning, especialmente en el aprendizaje de los idiomas. It doesn't matter if you're level A1, A2, B1, B2, no importa el nivel en el que estén. Take risks. Tomen riesgos. Who cares if you sound like a baby? ¿A quién le importa si suenan como un bebé? If you make mistakes that people are gonna laugh, si ustedes cometen errores que la gente se va a reír. Doesn't matter, no importa. Think about the objective. Piensen en el objetivo. Think about, why am I doing this? ¿Por qué estoy haciendo esto? I'm going through this very hard process. Estoy yendo en este proceso que me demanda, that requires a lot of time. Me toma mucho tiempo. Study English requires time. Estudiar inglés requiere tiempo. Study for the NCLEX requires time. Estudiar para el NCLEX requiere tiempo. More and more, más y más. Nash and BSR, el grupo Nash y BSR idiomas, are going to give you spaces to improve your skills for these exams. Les van a dar cada vez más espacios para ustedes mejorar para estos exámenes. We're going to give you more tools to prepare for these exams. Les vamos a dar más herramientas para prepararse para estos exámenes. But you have to work. Pero ustedes tienen que trabajar. You have families. Ustedes tienen familias. You have shifts. Tienen turnos. And you're thinking, at what time am I going to do this? Y ustedes deben estar pensando, ¿a qué horas voy a hacer esto? But you have to do it. Pero lo tienen que hacer. Because you have an objective. Tienen un objetivo. To work in the US. Trabajar en los Estados Unidos. So, either we take risks right now, o nos tomamos el riesgo de una vez. And you already decided to take the risk. Y ustedes ya decidieron tomar el riesgo. ¿Ok? Ya se enrolaron en el proceso. You already enrolled in the process. So, in language learning, en la parte de inglés, no one's gonna fall. Nadie se va a caer. ¿Ok? Take the risk. Tomen los riesgos. ¿Ok? No. Make mistakes. Cometan errores. ¿Ok? Making mistakes
is going to help you build your confidence. Porque cometer errores les va a mejorar la confianza en ustedes mismos, ¿ok? If you see mistakes as an opportunity to learn, si ustedes ven los errores como una oportunidad para mejorar, it's going to motivate us to keep on learning. Nos va a motivar a continuar aprendiendo. And listen, ladies and gentlemen, y escuchen, señoras y señores, the most important thing here, lo más importante aquí es la motivación. The most important thing here is the motivation. Lo más importante aquí es la motivación. No motivation, no destination. Si no hay motivación, no llegamos a ningún lado. Okay? So, making mistakes helps us build confidence. Al cometer errores nos ayuda a promover la confianza. It makes us think and believe. Nos ayuda a pensar y creer that everything is possible. Nos ayuda a pensar que todo es posible, okay? And it is, yes. Now, we already talked about thinking outside the box. Ya hablamos de pensar por fuera de la caja. Also, I want you to follow your instincts. Yo quiero que ustedes sigan sus instintos, okay? It's very important. Oh, there's a problem with the slide here. Hay un problema con la diapositiva aquí. Just one sec. This one has, well, there was a little movie about a person making mistakes. Había una pequeña peliculita de alguien cometiendo errores, but, all right. I'm just gonna put this one here. Okay. Entonces, so, in conclusion, en conclusión, making mistakes, cometer errores, is the very valuable tool in the learning process. Es una herramienta muy poderosa en el proceso de aprendizaje. By learning from our mistakes, al aprender de nuestros errores, we can identify areas of improvement. Podemos identificar las áreas de la mejora. We can strengthen the learning process. Podemos fortalecer el proceso de aprendizaje. We can develop problem-solving skills. Podemos desarrollar las habilidades de resolución de problemas. We can foment, we can further persistence and resilience. Podemos fomentar la persistencia y la resiliencia. And we can promote creativity. Y podemos promover la creatividad. Okay? So, once again, una vez más, to recapitulate, para recapitular, no one will die. Nadie se va a morir. Okay? You just have to go for it. Tienen que literalmente ir a por ello, como dicen los españoles. As the Spaniards say, they have a saying, basically translates, go for it. Los españoles dicen, bueno, a por ello. I mean, what's the worst that can happen? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Well, you just learn more, learn better. Van a aprender más, van a aprender mejor. All right. Thank you very much. Muchísimas gracias, como siempre. I open it up for questions in the chat or in the mic. Abro para preguntas o en el chat o en el micrófono, pero eso ya I think Amanda is going to direct it. Amanda will lo va a dirigir, quien, ¿no? But al final, at the end, I will talk a little bit about the changes in TOEFL. Voy a hablar un poquito sobre los cambios en el TOEFL. And next meeting in a month, and próximo meeting en la próxima reunión en un mes,
I will go deeper into these changes in the TOEFL. Voy a ir más lejos en cuanto a estos cambios en el TOEFL. But first, questions about mistakes. Primero, preguntas y respuestas sobre los errores. Okay, Amanda, Yes. all yours. Okay, if you guys have any questions for Robert, if you could please raise your hand in the main channel and on the Portuguese side, we'll make sure to get to you if there's any questions, or if you'd like to practice your English tonight, please raise your hand and practice. This is a great time to practice, especially after this PowerPoint. Mhm. Okay. Now, I know there was a lot of questions in the chat, a lot of conversation. Bear with me as I try to find some as I translate. All right. Okay, Usario. Okay, and I do know that just means user. Okay, let me hold on. Yes. Let me Well, unmute that's a very you. nice that's a very nice name actually. Es un buen nombre, usuario. I'm sorry. I'm just having problems finding the ask to mute button. Okay. Hola. Okay. Hi, Hi. my name is Daniela Perea. I'm from Colombia, and I have a question. There is always been a place for us to do this kind of questions during the time we are learning. We can always bring some questions about the topics that we're seeing in the platform and everything is all the time. Okay, entonces lo que está preguntando Daniela, ¿no? Está preguntando que Sí, Daniela. si en la plataforma hay la posibilidad de hacer preguntas sobre las cosas que no entendemos. And yes, definitely the platform has the possibility, which we actually encourage, to use the community within the platform to ask all your questions. Y evidentemente, claro que sí, en la plataforma está la comunidad donde ustedes pueden hacer sus comentarios sobre las cosas que no están entendiendo. And there's always someone that's going to answer. Siempre va a haber alguien que les va a responder. Also, también, you can always write to us in the WhatsApp. Siempre nos pueden escribir al WhatsApp. You can write Vanessa, le pueden escribir a Vanessa. You can write me, you can write Paula. Le pueden escribir a Vanessa, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Paula. Y Vanessa always has a meeting on Fridays. Vanessa siempre tiene una reunión todos los viernes where she answers questions, donde ella responde preguntas about the platform, sobre la plataforma, and questions about English, y preguntas sobre inglés. For the people from Brazil, para las personas de Brasil, we're having a meeting every 2 weeks. Estamos teniendo una reunión cada 2 semanas, where we basically do the same, where I answer questions about the platform, donde yo respondo preguntas sobre la plataforma, or questions about the English, o preguntas sobre el inglés. I think it's a space that should be taken advantage of. Es un espacio pues, del cual se pueden aprovechar, tomar ventaja, no tomar ventaja, sino tomar provecho, ¿no? Take it really get the best of it, sacar lo mejor de estos espacios. Espero que Daniela haya respondido tu pregunta. I hope I answered your question, Daniela. Very good. Thank you, Daniela. We have a question over in the chat, and the question reads, Mi pregunta es, si una persona de 48, wait a minute, 48, no? 48, sí. 48, podemos aprender aún. So my question is, I'm a person of 48 years of age, can I still learn? Okay, excellent question. Muy buena pregunta. And the answer is absolutely yes.
La respuesta es absolutamente sí. I'm going to answer this question in parts. I love this question. Voy a responder esta pregunta en partes. Me encanta esta pregunta. First of all, you're thinking, do kids learn faster than adults? ¿Los niños aprenden más rápido que los adultos? And the answer is yes. La respuesta es sí, but not in the same way. Pero no en la misma manera. Why? Kids absorb the information. Los niños absorben la información. Adults have the tools to analyze and acquire the information. Los adultos tienen las herramientas para analizar y adquirir la información. So adults are more discerning. Los adultos son más discernientes porque tenemos herramientas, because we have tools, porque tenemos herramientas that kids do not have, que los niños no tienen. So in a certain sense, en cierta medida, we are more at an advantage. Tenemos más ventajas como adultos to learn languages, para aprender idiomas. Kids learn faster. Los niños aprenden mejor because in general, porque en general, they have nothing better to do. No tienen nada mejor que hacer. They're at school, están en el colegio, they're having fun, están pasándola rico, with exceptions. I'm not talking about a poor kid somewhere that has to work for a living. Yo no estoy hablando de un niño que le toque trabajar para ganarse la vida. Estoy hablando, I'm talking about your average child until they're 12, 13, 14, ¿no? Un adulto, que lleguen a los 12, 13, 14. So, to answer your question, I think Chris made that question, para responder, un adulto puede aprender mejor. An adult can learn better because we have better tools to learn. Tenemos mejores herramientas para aprender. It's a myth. Es un mito that since we're adults, that because we're adults, we're not going to be able to learn a language. No vamos a poder aprender un idioma. I'm going to tell you something from personal experience. Yo les voy a decir algo de información de mi experiencia personal. And this completely from a position of humbleness, es de una posición de humildad, it's not to oh, I forgot the word in English now. I just don't want to, it's not to brag. Thank you very much. I don't want to be cocky. I don't want to brag. No quiero ser creído. No quiero chicanear, como dicen en Colombia. But I grew up in a household. Yo crecí en un hogar where Spanish and English were used at the same time. Donde el inglés y el español eran usados al mismo tiempo. That's why I learned Spanish and English. Por eso aprendí español e inglés. Most of my family lives in the United States and lived in the United States. Toda mi familia vivía en los Estados Unidos. So I always had a connection. Siempre tuve una conexión. But that was when I was growing up. Eso era mientras yo estaba creciendo. However, sin embargo, I learned French at university. Yo aprendí francés en la universidad. Now, the development of brain development, el desarrollo del cerebro, goes on until we're 25. El desarrollo del cerebro va hasta que tenemos 25 años. So when I was in college, cuando yo estaba en la universidad, I was still a little kid. Yo todavía era un peladito. Okay? You know, we think we're adults in college. Pensamos que somos adultos en la universidad. We're not. No somos. I mean, we're not going to go deeply about the crazy things we do in college. No vamos a ir en profundidad sobre las cosas locas que hacemos en la universidad. But we're still developing our brains. Todavía estamos desarrollando nuestros cerebros. I learned French at university, so I learned French at 21. Yo aprendí francés a los 21. But I learned Italian. Yo aprendí italiano when I was 26. Yo aprendí italiano cuando tenía 26. Okay?
And I started learning Portuguese at 30. Yo empecé a estudiar portugués a los 30. And I started learning Polish and Hebrew at 35. Y empecé a estudiar polaco y hebreo a los 35. So, do I speak all those languages fluently? ¿Soy completamente fluido en todos esos idiomas? No. But do I have a B1, B2 level? ¿Tengo un nivel B1, B2? Yes. ¿Tengo un nivel B1, B2? Sí. Can I communicate? ¿Me puedo comunicar? Definitely. Definitivamente me puedo comunicar. Can I watch a movie in Polish and understand most of it? ¿Puedo ver una película en polaco y entender la mayoría? Yes. Does that make me proud? ¿Eso me enorgullece? Yes. Claro que sí. Do I have to work hard for that? Of course. Si tengo que trabajar duro para eso, of course. Every day. I use Anki as much as you do. Yo utilizo Anki tanto como ustedes. I check the platforms, I check the podcast. Yo veo los videos, los podcasts, las plataformas, everything. It's a never-ending process. Es un proceso que nunca termina. But I just wanted to point the fact that 5 of my 7 languages, solo quería mostrar que 5 de los 7 idiomas que hablo, I have learned as an adult. Los he aprendido como adulto. Entonces, Chris, if you're 48, the best time to start. Si tienes 48, es el mejor momento para comenzar. And I'm going to tell you something, les voy a decir algo. It delays the onset of mental disease, for example. Retrasa el desarrollo de enfermedades mentales, delays Alzheimer. Studies have proven that. Retrasa el desarrollo del Alzheimer, por ejemplo. Hay estudios que han demostrado esto. More so, más aún. And I'm sorry, I'm just extrapolating on this question, but I think you made one of the best questions ever. Pero tú creo que hiciste una de las mejores preguntas que le puede hacer un profesor de inglés that you can make to an English teacher right now. Hopefully, esperamos, most of us are going to live a long time. Muchos de nosotros vamos a vivir mucho tiempo. Okay? I don't know, till we're 100, till we're 120, que somos hasta que cumplamos 100, que cumplamos 120. Now there's artificial intelligence. Ahora hay inteligencia artificial. But we need to, we're going to have more time, vamos a tener cada vez más tiempo to improve both our professional and our cognitive and our intellectual skills. Vamos a tener cada vez más tiempo para mejorar nuestras habilidades profesionales, cognitivas e intelectuales. Okay? So at 48, Chris, a los 48, you're just a kid right now. Eres hasta ahora un peladito, eres chiquitico. Okay, so don't be afraid, no temas, and just begin learning. Y empieza a estudiar. Okay, sorry about the long answer. Qué pena la respuesta larga, but I love this question, so I just went on a rant. Se me fue un poquito larga, pero sí quería hacer el punto. I just wanted to prove the point. It's never late to start. Nunca es tarde para comenzar. Very good. Thanks, Robert. Jose? Jose, would you like to unmute yourself to ask the question? Sí, buenas. Mi pregunta es en español, ¿puedo? Claro que puedes, of course. Claro que sí. Ok. Yo había participado en un Zoom y la persona que dio un Zoom, yo le hice la pregunta de que ¿cuál es el porciento de la persona que pasa el examen TOEFL y el examen English, que es el inglés, que es en inglés, perdón? Entonces, me gustaría saber cuál es el problemita para yo saber qué debo de mejorar, que por qué el otro 60% no pasa el examen. ¿Entendió mi Ok. pregunta? No, qué pena te pregunto. Sí, no entendí tu pregunta. Ok. En el Zoom pasado habían dicho que yo pregunté que cuáles eran los porcientos de las personas que pasaban el examen.
Mel me respondió y me dijo que el 80% de las personas de Estados Unidos pasan el examen a nivel nacional, en Estados Unidos a nivel internacional es el 40%. Entonces yo me pregunto, el otro 60%, ¿por qué no pasa el examen? ¿Cuál es el problema? Porque Okay. pasan menos de la mitad del por ciento, porque la mitad de un 100% es un 50, entonces pasan 40 y el otro 60% no lo pasan. Okay, so the question, Amanda, it might, Mhm. it might even be a question for you. She's asking Mhm. like, why? So in the last Zoom, I'm assuming it was last week's Zoom or one of the information sessions. Okay. She asked about people being successful at NCLEX, and Yes. so probably the person who was leading that webinar answered that people who are US based, I mean, a US nurse, 80% of US nurses are successful at NCLEX. That is true. Yes, that is the average pass rate. Okay, and 40% of international takers are successful. That is the correct statistics for first time takers. So her Yeah. question is, great. So her question is, why 40%? What is the problem that the 60% of the people have? Yes, that is a great question. So one point that people could obviously contribute to is the understanding of the learning, which is why we partner with BSR and why we have we don't start the NCLEX preparation until you have a B1 understanding. So you have a good foundational understanding so you can understand those questions. Once you get into NCLEX prep, they'll tell you about keywords. So in any language, 1 or 2 words makes a whole difference of what the question is being asked, right? So if you don't identify those 1 or 2 words, we're finding that that's a very big hurdle sometimes when we're thinking about the language. Candidates understand the questions, but they just missed that one word that by missing that, it changes the whole meaning of the question. So that's one aspect that we look at. And I'll let you translate that. Perfect. Entonces, que es una muy buena pregunta y voy a responder, traducir mucho más corto de lo que dijo Amanda para dar como con la idea principal. Pero básicamente la razón por la cual, o sea, las estadísticas que tú dices son correctas, o sea, te acuerdas bien de la información. Es decir, 80% de las personas americanas, estadounidenses que manejan inglés, pasan, y un 40% de las personas internacionales que toman el examen por vez primera, ten en cuenta esto, por vez primera, pasan. Entonces, a tu pregunta de qué pasa con ese otro 60%, los problemas son de idioma. Lo que han identificado es que todavía no hay ese entendimiento, entonces muchas veces en el NCLEX 1 o 2 palabras que no entiendas pueden marcar la diferencia en la manera como tú respondes, ¿ok? Entonces, de repente, una palabra te hace pensar que la respuesta es positiva, pero en realidad la respuesta era negativa, ¿ok? Entonces, en términos generales, el problema de ese 60% es un problema de entendimiento profundo del idioma. Y es por eso que tanto NASH como BSR ofrecen los cursos de preparación del NCLEX ya en forma a partir del nivel B1. Recuerden que ustedes van a tener clases de NCLEX A1 y A2, pero ya la preparación como tal del examen es en un nivel B1 en donde asumimos que el estudiante ya tiene mucho más entendimiento del inglés. The other kind of point that we look at for that rationale for the difference in those statistics is that we call it the way of nursing in the United States. So the type and the way our scope of practice as nurses in the United States is different than that of other countries.
So what nurses can do, maybe in various Latin American countries, nurses may not do here in the United States. A big one is delegation. A lot of the tasks we're understanding that are delegated to those assistant nurses in Latin America cannot be done here in the United States. The other big hurdle we are seeing is, you know, our legal system is in the NCLEX. So you have to know some of our legal system of what a nurse can and cannot do within their scope. And then, of course, knowing all parts of nursing, mental health, OB, med surg. So those are kind of the main reasons why we believe that there is such a discrepancy between American first-time takers and the international takers. Ok, una de las razones por las cuales hay tal diferencia entre ese 80% de éxito de las enfermeras americanas que toman el examen por primera vez y el 40% de las enfermeras internacionales es que en el NCLEX hay muchas preguntas que corresponden al sistema de enfermería de los Estados Unidos. Es decir, si tú eres una enfermera en América Latina, probablemente, pues, enfermería es enfermería, pero en general hay diferencias en la manera como se trabaja como enfermero o enfermera en los Estados Unidos. Por ejemplo, capacidades de delegación, o sea, de delegar algunas de las tareas, de repente en los Estados Unidos no es posible. Por otro lado, el NCLEX pregunta temas del sistema legal americano, es decir, qué cosas o qué no cosas una enfermera o un enfermero pueden hacer en su trabajo que violen la ley, ¿ok? Entonces, la persona tiene que tener un conocimiento y es parte de la preparación. Y también, nuevamente, sutilezas de cosas exactas de un enfermero o enfermera en los Estados Unidos. Entonces, una persona que de repente no necesita prepararse mucho más y es algo que lo vamos a hacer, se va a hacer a través del grupo Nash. Andrea is saying that Yes. nursing is universal. It's a nurse working in the US and of certain things, but okay, I'm not going to go into that argument. And yeah, okay, but one person is asking, can you take the NCLEX in Spanish? Yes. Well, no. Yes, let me answer that question. The answer is no, you cannot. The NCLEX is a test that all nurses in the United States must take to obtain licensure. It is really a test to ensure that nurses know the guidelines of and the scope of practice of nursing and can perform safe nursing care. So this is just specific, again, to our scope of practice of nursing care in the United States. Okay. A la pregunta, Andrea, y a todos, que si se puede tomar el NCLEX en español o en portugués, la respuesta es no, rotundamente no. Es un examen que está diseñado para las enfermeras americanas y ustedes lo van a estar tomando porque ustedes van a entrar a trabajar como si fueran enfermeras de los Estados Unidos con el enfoque de la enfermería en los Estados Unidos, garantizar ese enfoque legal en los Estados Unidos. Ahora, algunas personas están poniendo, some people are writing here that, yeah, we're all the same, nursing is the same. Yeah, driving is the same, manejar es lo mismo, but it's not the same thing to drive in England than to drive in the United States. Pero no es lo mismo manejar en Inglaterra que manejar en los Estados Unidos. In England, you drive on the other side, the steering wheel is on the other side, and en Inglaterra el timón está en el otro costado, and that changes everything. Y eso cambia todo. So you need to be aware that there are cultural differences to your job. Tienen que identificar que hay diferencias culturales independiente que el trabajo sea lo mismo. Y algunas de esas diferencias, and some of those differences are legal differences, son diferencias legales.
So you need to take that into account in your study program for NCLEX. Tienen que enfatizar eso in your study program for NCLEX. Probably, probablemente, that's a weakness, es una debilidad that a lot of Latin American nurses have when taking the NCLEX, que muchas de las enfermeras latinoamericanas o enfermeros lo tienen cuando toman el NCLEX. Probably you're very good at OB, mental health, etcétera, etcétera. Probablemente ustedes la tienen súper clara cuando es enfermería de obstetricia, de salud mental, etcétera, etcétera. But if there's a question about the legal system, what's possible or not, si de pronto sale alguna pregunta sobre el sistema legal en los Estados Unidos sobre enfermería, but you have to study, you have to do double the work for that. Tienen que hacer doble el trabajo para esto. Entonces, that's why you're preparing. Por eso se están preparando. Okay, it's not an easy job. No es un trabajo fácil. And the NCLEX team has identified those troubled areas of our internationally educated nurses. So in the same respect, yeah, nursing is all the same. We all have the same body. We're all looking at the same diseases and using the same, for lack of a better word, like practices to care for those diseases. So that's not going to change, but it's how we're delivering care, which is going to be a different mindset than what you're doing right now in your home country. Yes. Lo que dice Amanda es que, pues sí, la anatomía, las enfermedades, eso no va a cambiar, pero cómo se da el cuidado, ¿ok? Eso sí va a cambiar, porque hay maneras de que cada país tiene en cómo se provee el cuidado. There's Vivian wrote, I'm going to say it in, she wrote it in Spanish, but I'm going to say it in English. NCLEX, National Council Licensure Examination, is an exam for licensed nurses in the US, and that's why the exam is in English. That's simple. It's very simple. See, thank you very much, Vivian. I think that's the best answer. Esa es la mejor respuesta. Yeah. El NCLEX es el examen para licenciamiento de enfermeros para los Estados Unidos y por ese motivo es un examen en inglés. Okay. Someone is asking, sorry about this. How can, I don't know if they're asking about BSR. I don't know if they're asking about BSR. How can they see if our company is registered? And in which case, if my process extends, will the cost increase? Quieren saber si la empresa es registrada y si el costo se va a extender. Okay, BSR is a company, BSR es una compañía, BSR Idiomas, that has been working and providing, it's a language learning academy, es una academia de aprendizaje de idiomas, that has been providing services for more than 20 years, que ha dado sus servicios por más de 20 años. And we are registered by the International Accreditation Organization. Y tenemos estamos registrados con la Organización Internacional de Acreditación, which basically it's an organization that gives accreditation to international organizations teaching languages and different things online, ¿no? Que es una organización internacional que acredita empresas que dictan temas diferentes, no solo idiomas, sino dictan temas online. Now, if your process extends, will the cost be the same? Si tu proceso se extiende, el costo va a subir. As long as you're under the NASH umbrella, mientras ustedes estén bajo la sombrilla de NASH, the cost won't change. El costo no va a cambiar. I mean, we're interested in your success. Estamos interesados en su éxito. Okay, now, no, the reason why I laughed is that someone wrote, Robert, you have become an expert in nursing. Robert, te has vuelto un experto en nursing. Not yet, not yet. I'm just gonna tell you a little confession. I had a meeting with Mónica Chica last Friday. No, tuve una reunión con Mónica Chica el pasado viernes. And she was showing me a PowerPoint of different things that will appear on NCLEX. Y me está mostrando un PowerPoint de diferentes cosas que aparecieron, que van a aparecer en el NCLEX. And the last slide, y la última diapositiva, were some serious cuts. Eran unos cortes, there was blood all over the place, había sangre por todo lado.
I was like, no, please. I was like, I'm just a teacher, please. Yo soy solo profesor. Mariela, so I'm still far from being a registered nurse. Todavía me falta, but I will learn. Pero voy a aprender. Someone is Natalie. Natalie, yes, she is one of our advisors. Looks like she's Okay, giving some okay. information about the company. Fair enough. Sounds good. Me encanta. You're very good. Yeah. I'm gonna go Thank you ahead very much. and jump over to Nancy. Nancy, if you could unmute yourself, please. Good evening. Good evening. How evening, are Nancy. you? Fine, thank you. Very good. My question Yes, is, hablo el español porque mucho no That's puedo hablar okay. inglés. mm-hmm. Yo estoy en el programa de BCR y de BCR y de NASH. Yo quería hacer esta pregunta. Mi contrato se firma por 3 años, ¿verdad? Yo quería saber qué pasaría si yo en esos 3 años no doy mal el examen del inglés. ¿Vuelvo a firmar el contrato otra vez? ¿O cómo es? ¿Cómo sería? Ok, entonces, ¿tú quieres saber que si pierdes el NCLEX te toca volver a firmar el contrato? Claro, porque yo el contrato que firmé son por 3 años. Si yo en estos 3 años no puedo pasar el inglés, mi contrato se rompe y vuelvo a firmar otra vez el contrato para NASH, ¿o cómo es? Ok, perfecto, Nancy. Amanda, this question is for Yes. you. Yes. She's asking, did you understand it? Yes. Okay, be my Yes. guest. And So, Nancy, the contract that you signed for 3 years, that is our NASH representation agreement, allowing us to represent you in the employment process. It is a 3-year contract because we do believe by the time you sign up that you would be able to complete this process and start looking for employment within those 3 years. We believe that is ample amount of time to get through the English, NCLEX, TOEFL, and then be looking for employment in the United States. That is why it is a 3-year contract. Ok, la razón por la cual es un contrato de 3 años es porque el grupo NASH, quien te va a representar en esos 3 años, considera que es tiempo suficiente para que aprendas tu inglés, pases tu NCLEX, pases tu TOEFL y logres llegar después de esos 3 años a un momento donde estés buscando por oportunidades de trabajo. But Amanda, she's saying basically her question was more about what happens if she's not successful after 3 years, either in passing the TOEFL or the NCLEX. Does she have to sign a 3-year contract again, or how does it work? Yes. So if a candidate is unsuccessful within 3 years, we will meet with the candidate and work, one-on-one basis. Our belief is that we will get all the candidates with all their hard work and dedication that they're putting in it. Where there's a will, there's a way, and we're going to make sure to try to get everyone through the process. Ok, Nancy, la respuesta es, mira, si por alguna razón esto sucede después de 3 años, es una situación que se trata caso por caso y probablemente pues esperan que este no sea ni el tuyo ni el de nadie porque consideran que 3 años es tiempo suficiente para lograr los objetivos, teniendo en cuenta un esfuerzo muy fuerte en estudiar y en prepararse para todas las pruebas que vienen. Ok, gracias. Con gusto, Nancy. Otra pregunta. ¿Y es seguro si yo llego a pasar el inglés y el TOEFL, ¿no? Y que el hospital me elija Is o it no? is it certain once she
succeeds at NCLEX and TOEFL that a hospital will select her? We do not guarantee job placement or job location, like certain hospitals, if you want to go to a specific hospital or some location. The jobs and the offer letter is given directly by the hospital, not by the NASH group. So we cannot guarantee any job placement. However, what we can guarantee is that we work our hardest to ensure that every candidate is presented in such a light that a hospital would want to provide a job offer to them. Ok, entonces Nancy, si tú eres exitosa en el NCLEX y el TOEFL, ellos no pueden garantizar que vas a obtener una oferta de trabajo así como así. Lo que ellos sí van a garantizar es que van a trabajar lo más fuerte posible para presentar los candidatos a la mayor cantidad de hospitales posibles con una imagen muy favorable, de manera que los hospitales pues se interesen en los candidatos. Claro, ese es mi miedo, porque hay muchas enfermeras que tienen más experiencia que yo, muchos años. Y yo me puse a pensar en estos días, si es seguro que me elija al hospital o me quede sin trabajo. ¿De qué me valió a mí estudiar todo esto y no me elige el hospital? Ese es mi miedo. Okay. Did you understand that, Amanda? Now I'll have you translate it. All right. Okay. So her fear, and it's something that has been going through her head in the past days, is all right. What is the worth of going through all this effort if eventually there are other nurses with more experience and they get selected before I do? You know, So we want to ensure that we alleviate all doubts and fears that you may have. So we'll be happy to meet with you and talk specifically about your case. So if you could please reach out to your advisor, let them know, and I will jump on that meeting with you, and we'll make sure that we address all doubts and fears that you may have, because we do not want you to have any. We want to make sure that you feel very confident in this process. Nancy, si estos miedos están cruzando tu cabeza, la recomendación de Amanda es que busques una cita con tu case manager y Amanda se va a meter a esta reunión de manera que se reúnan personalmente y discutan estos temas que se te están cruzando por la cabeza para aliviar estos miedos. Lo que ellos quieren es que tu proceso sea lo más cómodo desde el punto de vista de motivación y de que no tengas estos miedos, porque pues, realmente hay mucho esfuerzo que viene. Entonces, busca reunirte con tu case manager. Amanda se va a reunir y bueno, está literalmente abierto todo el apoyo del grupo NASH para ti. Bueno, muchas gracias. Thank you, Nancy. Thank you. All righty. Let's go to Leslie. Hi, Leslie. Thank you. Thank you, Amanda. About this, I think it is a lot of dedication and perseverance. Mhm. It is a lot of dedication and perseverance. Yes, you did better than me at pronouncing that word. Yes. Sí, es mucha dedicación y very good. Por eso es nada más como dijo Mariela acá en el chat, somos afortunados que esta carrera es la más buscada, digamos, enfermería. Yeah, so Así que hay que estar tranquilos. Mariela. Y yo estoy muy agradecida a Nash Group, Amanda,
a Shannon, Davey, obvio, a todos, y obviamente a todo el equipo de BCR que están sacando de esta cabeza lo que no tiene. Muchas gracias, Leslie. No, what Leslie said is that, I mean, it takes a lot of, as you heard, work and perseverance. But she also highlighted Mariela, who wrote in the chat that nursing is one of the most sought after jobs in the world. So, I mean, the offer is big, and so chances are high that she'll get a job if she's doing things correctly. And Mhm. she basically is very grateful with all the Nash group and with BSR that we're getting the best out of Leslie. Uh, getting so that's great. Very good, very good. Okay, we're coming up at 1/2 the hour, so we're gonna go ahead and take 3 more questions. We'll have the last 3 hand raises, and then we will sign off for the night. But let's go to Chris. Let me unmute you. Chris. Hi. Hi. Hi, I am Christine. I am from Nicaragua. I like my nurse. I have the person to student every day English. I understand English, but speak slow English because of to Nicaragua, very person not speak English. In nervous. I'm very That's nervous. okay. That's okay. That's Take your okay. time. Make mistakes, Chris. English. Make mistakes. Yes, you heard me make mistakes in Understand Spanish. it's in the question. Hmm. You came to speak English when us. You. So the question is, can I speak English with? Can we speak English with you, Yes, Chris? yes, yes, yes. Oh, of course we can. That's yeah, definitely we can. No problem. We will love to speak English with you, and hopefully you keep on practicing and studying. Nos encantaría continuar y que hables inglés con nosotros, y hablar inglés contigo, y que continúes estudiando y practicando. Chris, thank you very much for your question. Muchas gracias por tu Okay. pregunta. Thank you. Okay, Okay. I'm gonna unmute Usario. I don't know if this is Daniela again or a different Usario, but Usario. Okay. I'm gonna go ahead and move on to Melissa. Oh, Usario. Hi again. Okay, Daniela Hola, again. Dania. I wasn't Okay. sure. Okay, Yes, it's me again. great. The question is about taking account that actually we are talking about that when someone have B1 in English, start to prepare to the English Mm-hmm. in that specific case, because it's actually my case, Mm-hmm. we start like right now to study about NCLEX, and the English is not like in the process, or we are like, no, I don't know, we practicing to English and then start the NCLEX, or how do you see? Okay. Robert. Entonces la pregunta de Daniela es si cuando estás en el proceso estás estudiando inglés, entonces cuando empiezas a estudiar para el NCLEX dejas de estudiar de inglés, o si primero estudias inglés y luego estudias para el NCLEX. And the answer is you have to do both things at the same time. Y la respuesta es que tienen que hacer ambas cosas al tiempo. It's not even a chicken and egg scenario. No es ni siquiera una gallina o huevo. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? It's not. You just have to study both things at the same time because they're connected. Tienes que estudiar ambas cosas al tiempo porque están conectadas. Without English, you will not be successful at NCLEX.
sin el inglés no vas a poder ser exitoso en el NCLEX. And without NCLEX, you're not going to be successful in the process. Y sin el NCLEX no vas a poder tener éxito en el proceso. So it's, I mean, you just have to do both. Double the work. But es doble trabajo. But the good news is that they're connected. Están conectados. You know? So you'll be studying English while you're studying for NCLEX. Vas a estar estudiando inglés cuando estás estudiando para el NCLEX. So it's actually a match made in heaven in a certain sense. Como un matrimonio hecho en el cielo, en realidad. It's connected. So I think it's great that it's part of the process. A mí me parece que es fenomenal que sea parte del proceso, because it will improve your English, va a mejorar tu inglés, and will you improve your NCLEX skills. Van a mejorar también tus habilidades para tomar el NCLEX. So, yeah. There's a good question on the chat, Robert. At what point do the students decide whether they're doing the IELTS or TOEFL? All right, they have to be, ¿en qué momento elegimos el TOEFL o el IELTS? Okay, you have to be either B1 or B2. Primero que todo, tienes que tener un nivel B1 o B2, preferably B2, preferiblemente B2. Already have those skills, tener ya esas habilidades necesarias para poder tomar el examen, those skills, developed in order for you to be able to take the test. And then we kind of like make some sort of pre-test. Luego hacemos como una especie de pre-test to advise you, para asesorarlos, if you want to take the TOEFL or the IELTS. Si les conviene más tomar el TOEFL o tomar el IELTS, if it's more convenient for you to take the TOEFL or to take the IELTS. Okay. In this moment, there have been, in July 26, there are going to be changes to the TOEFL, and en julio 26 van a entrar unos cambios al TOEFL, and TOEFL will be not easier, no es que se va a volver más fácil, but at least it's going to be a shorter exam, va a ser un examen más corto. It's not going to be 3.5 hours, it's going to be 2 hours. Ya no va a ser un examen de 3 horas y media, va a ser un examen de 2 horas. And that makes a lot of difference. Eso hace una gran diferencia. I mean, so IELTS, they used to be very similar. Podrían ser exámenes muy similares. Now TOEFL, it's going to be shorter. Ahora el TOEFL va a ser más corto. So that might make a difference for you. Eso puede hacer una diferencia para ustedes. But the moment where you decide if you take the TOEFL or the IELTS, el momento que ustedes deciden, is the moment where you have the skills, es el momento que ustedes tienen las habilidades, and you might take a pre-TOEFL or a pre-IELTS and decide in which exam do you flow better. En qué examen ustedes de pronto toman un pre-TOEFL o un pre-IELTS, nosotros los tenemos, y eventualmente deciden en qué examen fluyen mejor o se sienten más cómodos. In which exam you feel more comfortable. So, and sometimes, y a veces, we might enter and advise, listen, IELTS might be better for you. De pronto el IELTS funciona mejor para ti, o de pronto el TOEFL funciona mejor para ti. So I would say you have to reach the level, tienes que llegar al nivel, and then we'll chat. Llegas al nivel y ahí hablamos. Very good, very good. Thank you. All right. Welcome. Let me get Melissa. Melissa? Hola Amanda, ¿cómo estás? Mira, quiero hacerte una pregunta. Luego que uno realice el TOEFL y el otro examen que es para homologar me imagino que es para homologar el título de enfermera, ¿verdad? Que uno cumpla todo ese proceso. ¿Cuándo es el momento de que la persona viaje? Cuando ya haya aprobado todo eso, o cuando el hospital lo contrate a uno. Y esa es una pregunta. Y la otra es que
Si hay, o si uno viaja, luego que uno aprueba eso, esos dos requisitos que exigen, y allá lo contrata, o uno tiene que esperar ser contratado para poder completar el proceso de viaje. Did you understand the question? Gracias. Thank you. Thank you I very Welcome. much. believe I did, but I'm going to ask you to translate to make sure that I'm certain of it. Sure, absolutely. Okay, so what she's asking is, if you pass the NCLEX and you pass the TOEFL, Mhm. when do you travel? When you Mm. get the job offer, or do you get the job offer and then you travel? I mean, how does it work? Mhm. Great question. So I will answer this question, but I want to advise you to please go to our informational meeting where they'll give you a lot more information about this, but you would travel after the immigration process. So to enter into the immigration process, you must obtain a job offer from a sponsoring hospital who will sponsor the EB3 visa. And then you go into the immigration process. Immigration process timeline varies depending on country and backlogs and different factors. So I'm not going to give an approximation of that because you will be advised by your lawyer, your immigration lawyer at that time. But all the immigration paperwork must go through and you must complete the visa, the interview, the entire process before you can travel to the United States. Básicamente, Melissa, Amanda recomienda que asistas a una de las reuniones informativas donde te van a dar toda la información al respecto. Sin embargo, para responder tu pregunta puntualmente hoy, cuando tengas ya la oferta de trabajo, te dan la visa y solo con esa visa es que puedes viajar. Entonces, ese es el orden de las cosas. Thank you for that Okay, question. muchas gracias. Gracias por la pregunta. No, con gusto. Thank you. Okay. And lastly, we'll take Lulu for the night. Hi, good evening, Fran. I want to know what happens if I don't pass the TOEFL in my first chance. In the second chance, I answered the same exam that the first, or is another kind of exam, the same for NCLEX? Great question. Muy buena pregunta. Lulu está preguntando que si cuando tú tomas el TOEFL y por alguna razón no lo pasas y lo vuelves a tomar, si te vuelven a salir las mismas preguntas o son preguntas diferentes, y lo mismo para el NCLEX. Okay, so I'll answer the TOEFL part. Amanda, I'll let you answer the NCLEX part. Yes. Okay, so when you take the TOEFL, the questions are always different. Okay, cuando tomas el TOEFL, las preguntas siempre son diferentes. The sections are the same. Las secciones son las mismas. There's a reading section with 2 readings right now. Hay una sección de lectura con 2 lecturas. There's a listening section with 5 excerpts and some multiple choice questions. Hay unos audios con unas preguntas de selección múltiple. There are 4 speaking questions. Hay 4 preguntas de hablar. And there are 2 writing assignments. Hay 2 preguntas de writing. That's the structure. Esa es la estructura. But the questions they'll ask and the readings and the listenings, they're always going to change. Pero la lectura, esa es la estructura, pero la lectura, los audios, lo demás, siempre va a cambiar. And Amanda, NCLEX. NCLEX. There's no getting around the NCLEX. There's no other exams. So you don't pass on the first try. There is a 45-day waiting period before you can retake the exam. And at that time, you'll meet with our NCLEX team who will prepare you with a new plan of study to ensure that we have better success on the second try. But our goal, as I know with BSR, is
first time taking it is always our goal and what we try to plan and achieve when we're working with you. Lulu, en cuanto al NCLEX, o sea, no solamente las respuestas cambian. So, and Amanda, if you take the second time they take the NCLEX, the questions are different. The structure Oh is the yes, same, but the questions are always, change. yeah, questions are always changing. The person sitting next to you has a different set of questions. As you know, using the Archer platform, there's 2,000 plus questions, tons of questions. So likelihood of you getting the same question again probably would be very slim. Ok, Lulu, las posibilidades de que te salga una pregunta nuevamente en la segunda vez que tomes el NCLEX son muy reducidas. Más aún, es un examen computarizado e incluso la persona que está sentada al lado tuyo probablemente va a tener un examen diferente al que tú tienes, porque va cambiando. Ahora, una cosa sí es importante que sepas. Si por alguna razón no tienes éxito en la primera vez que tomas el NCLEX, tienes que esperar 45 días para poderlo presentar nuevamente. Obviamente, tanto Nash como BSR vamos a estar apoyándote en que logres identificar qué pasó y que logres eventualmente pues pasar en el examen. Thank you, Lulu. And then Alexa, did you have a question or anything you wanted to add for the group? Wow. Buenas noches. Hello, Amanda. Hi. Simplemente quería responderle alguna pregunta del proceso de las chicas, pero más que todo invitarlas a las reuniones Yes. informativas. Ya envié el link al chat. I sent the link at the chat. Yes. Because for they can attend the meeting. Great. Great. Thank you. Thank you for sending that and great practice on your English. Thank you. Thank you, Yes. Amanda. You know, Amanda, what I'm seeing, I'm actually gonna sleep sound tonight. I'm seeing every time there is a meeting, more and more people are using English in the meeting. Amazing. Yeah, it's very nice. It's remarkable. Now, of course, we're gonna work much harder to even improve that. More people speaking English and people speaking better and better and better. But congratulations to everyone that's speaking English. Le está diciendo Amanda que cada una de estas reuniones, cada vez más y más personas están hablando inglés, atreviéndose a hablar inglés. Cada vez lo están haciendo mejor. Leslie, cada vez estás mejor. Alexa, súper bien. Y las otras personas que lo... Entonces, cada vez nosotros también vamos a trabajar mucho más porque más personas hablen inglés en las reuniones y además las que ya hablaron, pues que lo mejoren mucho más. Entonces, yo voy a dormir tranquilo esta noche. I'll sleep very sound tonight. So that's great. Very good. Well, Robert, we want to thank you so much for your time tonight. I hope you have a safe travel day tomorrow and enjoy your time in the United States. Thank you to Julia for translating over in our Portuguese channel. So big thank you to everyone tonight for coming. Muchas gracias a todos por venir. Thank you. Gracias, Julia. Muito obrigado, Julia, pela tradução. So, Very nice. Yes. And next week, if you guys are free for our Wednesday webinar, please join us again, 7 p.m. Chicago time. It is a question and answer series. So all these questions that you have, if you know you don't have time to do the informational meeting or just have more specific questions, we'll have David back here taking all the questions and answering all your questions. So start writing them down, start thinking of them, and we'll make sure to get them answered next week. Super. La próxima semana, it's next Wednesday, isn't it? Yes. Que el próximo miércoles vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con David al mando, literalmente. Entonces, preparen todas las inquietudes que ustedes tengan para que el equipo de Nash
con David a la cabeza se la responda. All right. Well, right. thank you all so much. We'll see you next week and everyone have a great evening, okay? Thank you very much. Muchas gracias a Right. todos. Thanks. Goodbye. Bye-bye. Good night.